Tara, nana sila guys. Sugod na sila guys. Nana. Ya, lakso na guys. Taas rumagay na guys. Hindi kami ganina lakso may taas ba na. Ya. Ambak na sila guys. Ambak na sila guys, ambak. Mana yung procedure guys? Procedure paglukso. Ito na. Ambak na guys. Langoy na guys lang. Pahingon na there guys. Pahingon na there sa may donut. Donut na life wrap. Life ring. Life ring. Mana yung donut life ring. Langoy na sila guys. Angkot na, maurot na sila guys. Bae ito guys, bae ito sa lukso guys. Nakakatutambok, dalawang game lukso guys, kitong tambok. Ganina, nangutana na ganina. Dada sila padulong sa donut. Ito guys. Lukso na guys. So, angkot na, morot na sila guys. Lukso na sila. Sakay ng kuwan guys, sakay ng doa. Direct kay inita guys. Buhay ang naggamot guys. Look. Buhay ang naggamot guys, buhay. Dugay kinakalangoy. Dugay. Lalos na guys. Na yung magsiman guys. Ano sila nagsiman guys. Nagtipok na sila dito guys, nagtipok na tulo dito ko no, donut. Ano magsiman guys. Ano ga kuan magsiman guys. Abo lukso. Pag first timer ka gida guys, sawanang gid ka basta first timer ka. Pero kung dugay ka sige training anak guys. Sige dugay nga sige training guys. So ana na sisir ka na guys. So sige na ka mag-training anak guys. So, balik-balik ra siya. First timer mo siguro to? First timer ba yan? First timer siguro? Ito babae.